دنیا کی سب سے لمبی بارڈر فینس نہ بھارت اور پاکستان کے درمیان، نہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان، اور نہ ہی شام اور ترکی کے درمیان۔ یہ سب لمبی، بڑی اور خوفناک سرحدی بارڈر ہیں، لیکن نہیں، دنیا کی سب سے لمبی بارڈر فینس اصل میں کچھ یوں دکھائی دیتی ہے۔ یہ 5600 کلومیٹر لمبی ہے، یعنی گوادر سے نکل کر پورے بھارت کے پار سیدھا ڈھاکہ تک۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بارڈر دو ملکوں کو بھی الگ نہیں کرتی، بلکہ اس کے بجائے یہ بارڈر زمین کے انتہائی دور دراز اور غیر آباد علاقوں سے گزرتی ہے۔ یہ کھیتوں، صحرا اور پہاڑی سلسلوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، لیکن عام سرحدی دیواروں کے برعکس جو ملکوں کو تقسیم کرنے یا لوگوں کو روکنے کے لیے بنتی ہے۔ یہ پوری لمبی فینس صرف ایک خاص قسم کے جانور کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، ڈنگو۔ اچھا، یہ بات شروع میں ہی طے کر لیں۔ کیا ہم سب اس بات پر متفق ہے کہ آسٹریلیا ایک جنگلی اور انوکھا ملک ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے، جب یہ دنیا وجود میں آ رہی تھی اور تمام براعظم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، تو یہاں نیچے آسٹریلیا نے سب سے پہلے ٹوٹ کر جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بڑے سکون سے باقی زمین کو بائے بائے کہا اور کروڑوں سال پہلے ہی اکیلا ہو گیا۔ اس علیحدگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریلیا کے جانور اور پودے باقی دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر لاکھوں سال تک تنہا ایوالو ہوتے رہے۔ اسی لیے آسٹریلیا کے جانور اتنے عجیب، الگ اور منفرد نظر آتے ہیں۔ جب ہم دنیا کے 7 براعظموں کا ذکر کرتے ہیں، شمالی امریکہ، ایشیا، افریقہ اور پھر آسٹریلیا، تو آسٹریلیا ایک ملک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک براعظم بھی ہے۔ اس لمبی تنہائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریلیا کی تقریباً 90% جنگلی حیات دنیا میں کسی اور جگہ موجود نہیں۔ یہ سب صرف اسی زمین کے لیے خاص ہیں، اور یہ منفرد توازن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال یوں ہی قائم رہا، جب تک کہ یہاں یہ لوگ نہیں پہنچے۔ یورپ سے آئے ہوئے لوگوں کی ایک اور کہانی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہر مسئلے کا آغاز یہی لوگ کرتے تھے۔ سال 1770 ہے اور آسٹریلیا میں انسان 70,000 سال سے آباد تھے، لیکن اس سب کے باوجود ایک یورپی کپتان یہاں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، میں آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کو برطانوی تاج کے نام پر قبضے میں لیتا ہوں۔ اور پھر جلد ہی بڑی تعداد میں برطانوی آبادکار آسٹریلیا پہنچنے لگے اور یہاں اپنی کالونی بنانا شروع کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسٹریلیا کا منفرد نازک ایکو سسٹم آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ وہ مقامی لوگ جو 70,000 سال سے اسی دھرتی کے ساتھ جیے آئے تھے، بری طرح متاثر ہوئے، اور ساتھ ہی یورپی لوگ اپنے ساتھ ایسے پودے، جانور اور کھیتی باڑی کے طریقے لائے جو یہاں کے ماحول کے لیے نئے اور اجنبی تھے۔ آسٹریلیا کا قدرتی نظام جیسے ان سب کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، ہم نے لاکھوں سالوں تک توازن بنایا تھا، اور پھر یہ لوگ اونٹ لے آئے۔ انہوں نے یہاں ایسے پودے بھی اگانا شروع کیے جو آسٹریلیا کے لیے بالکل نئے تھے۔ مثلاً انہوں نے گنے اگائے، اور جیسے ہی انہوں نے گنے کی فصل اگائی، آسٹریلیا کے ایک مقامی نسل نے خوشی کا جشن منایا، گری بیک بیٹل نے۔ یہ کیڑے گنے کے کھیتوں پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے ان کی دنیا کی سب سے پسندیدہ خوراک یہی ہو۔ اب آسٹریلیا آبادکاروں کے پاس 2 راستے تھے، یا تو گنا اگانا چھوڑ دیتے یا کوئی اور راستہ نکالتے، لیکن انہوں نے سوچا چلو ہوائی سے مینڈک لے آتے ہیں، شاید وہ یہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ تو وہ کینٹوڈز لے آئے، لیکن آسٹریلیا میں ان کا کوئی قدرتی دشمن نہیں تھا، اس لیے یہ خود ایک آفت بن گئے۔ یہ وہ مشہور غلطی تھی جو بعد
में तबाही का बायस बनी। यहाँ मैं एक और मिसाल लाजमी बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम दोबारा फेंस की तरफ जाएं। साल 1932 ईमू नामी बड़े तेज दौड़ने वाले और अजीब से परिंदे किसानों के खेत उजाड़ रहे थे। हुकूमत ने हल निकाला, फौज भेज दो, लेकिन नतीजा ये निकला, ईमूज ये जंग जीत गए। हजारों गोलियां, मशीन गन्स और पूरा मिलिट्री ऑपरेशन। इन तमाम मिसालों में हमें एक बात नजर आती है, यूरोपीय आबादकार कोई नया जानवर या पौधा लाते और ऑस्ट्रेलिया का कदीम तवाज़न मजीद खराब होता चला जाता। इसी दौरान एक और जानवर था जिसने ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम उलट पुलट कर दिया, भेड़। ये इंग्लैंड के लिए बहुत कीमती जानवर थे। ऊन, गोश्त, कारोबार, सब कुछ। और फिर शीप फार्मिंग पूरे मुल्क में फैल गई। लेकिन जल्द ही किसानों को ये अंदाजा हुआ कि ये इंग्लैंड नहीं। किसानों ने देखा कि भेड़ें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और जल्द ही पता चला कि इन भेड़ों को एक कदीम और चालाक जंगली जानवर इनका शिकार कर रहा है, डिंगो। डिंगो किसी कदीम जंगली कुत्ते की नस्ल की तरह होते हैं और ऑस्ट्रेलिया की पूरी खुराक चेन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। डिंगोज कैंगरू खाते हैं और डिंगोज की वजह से कैंगरूज की आबादी काबू में रहती है। अगर कैंगरू बेकाबू हो जाएं तो वो हर तरफ वेजिटेशन साफ कर देते हैं। लेकिन यूरोपीय किसानों के लिए मसला ये था, ये डिंगो हमारे भेड़ें खा रहे हैं, इसलिए डिंगो इनके लिए एक खतरा था, चाहे वो कुदरती निजाम में कितना ही जरूरी क्यों ना हो। किसानों की जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर हम अपने इलाके को डिंगो से बिल्कुल अलग कर दे तो हम इतने वसीम मुल्क में आखिरकार भेड़ें कैसे बचाएं। यूं एक नए ख्याल ने जन्म लिया। चुनांचे एक बड़ा मंसूबा बनाया गया। एक बहुत लंबी फेंस बनाई जाए जो डिंगो को एक तरफ रखे और फार्म दूसरी तरफ। उन्होंने काम शुरू किया और 8 साल तक इस बाड़ की तामीर जारी रही। जब ये मुकम्मल हुई तो ये दुनिया की सबसे लंबी फेंस कहलाई। इसके बाद एक वाज़ेह तब्दीली आई। भेड़ों की अमवात ड्रामाई तौर पर कम हो गई। किसान खुश और हुकूमत खुश, क्योंकि किसान खुश थे, क्योंकि जैसे ही डिंगोज फेंस के बाहर रह गए, कैंगरूज फेंस के अंदर तेजी से बढ़ने लगे। डिंगोज ना होने की वजह से कैंगरूज को रोकने वाला कोई नहीं बचा था और इनकी बढ़ती हुई तादाद ने पौधों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे मजीद मसाइल पैदा होने लगे। न सिर्फ छोटे जानवर भूखे होने लगे बल्कि मिट्टी की ग़िज़ाइयत भी कम होने लगी और जमीन में इरोजन बढ़ने लगा। एक बाढ़ ने पूरे माहौल का तवाज़न बदल कर रख दिया था। ये एक छोटी सी तब्दीली और इसका असर सैकड़ों मील दूर तक गया। यही कुदरत का निज़ाम है, एक चीज हटाओ तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इंसानों के हिसाब से ये सब कुछ काबिल बर्दाश्त था, क्योंकि शीप इंडस्ट्री 6.6 बिलियन डॉलर की थी। यही वजह है कि मैं ये कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी फेंस नहीं बल्कि इंसानों की उस ज़हनियत की अलामत है जिसमें हम समझते हैं कि कुदरत को हर हाल में हम ही कंट्रोल करेंगे। ये सोच के कि हम माहौल को अपनी जरूरत के मुताबिक बदल सकते हैं, यही असल मसला है। खेत बचाने के लिए फेंस, जानवर बढ़ाने के लिए शिकार या माहौल तब्दील करने के लिए नए पौधे और जानवर। हमने तारीख में बार बार यही किया, लेकिन हर बार इसका नुकसान कुदरत को बर्दाश्त करना पड़ा। इस एक फेंस ने ऑस्ट्रेलिया की लाखों सालों की तारीख को एक झटके में बदल कर रख दिया। मगर इंसान खुश था क्योंकि इसकी भेड़ें महफूज थी, लेकिन कुदरत वो हरगिज़ खुश नहीं था, क्योंकि जैसे ही डिंगोज को अलग किया गया, कैंगरूज बेकाबू होकर पूरा
पूरा इलाका चट खाने लगे। जगह जगह ओवरग्राजिंग, सब्जा खत्म, छोटे जानवर भूखे और जंगली पौधे नापेद। डिंगो जो कुदरती तवाज़न कायम रखता था, फेंस की दूसरी तरफ खेत था और यहाँ सब कुछ तेजी से बिगड़ रहा था। घास खत्म हो गई थी, हवा ने रेत उठाना शुरू कर दिया था जिससे बड़े बड़े टीले बन गए। एक छोटी फेंस के असरात दर्जनों मील तक फैल गए। यही तो कुदरत का डोमिनो इफेक्ट है और सच यही है कि आप कुदरत के साथ जितना खेलेंगे कुदरत उसका जवाब जरूर देगी। इंसानों ने सिर्फ भेड़ों को बचाना चाहा था, इसके बदले पूरा इकोसिस्टम बदल गया। मगर चूंकि शिप इंडस्ट्री अरबों डॉलर की थी, इसलिए इंसानों को ये सब ठीक लगा। लेकिन हकीकत में ये फेंस इंसानों की उस सोच की अलामत है कि हम चाहे तो पूरी कायनात को अपने हिसाब से बदल सकते हैं और हमारी जमीन इसी सोच की कीमत चुका रही है। ये फेंस सिर्फ एक लंबी लकीर नहीं, ये इंसानों की इस सोच की अलामत है कि हम कुदरत को कंट्रोल कर सकते हैं। सदियों से मगरिबी दुनिया में ये नजरिया मजबूत रहा है कि इंसान अपनी जरूरत के लिए जमीन के हिसाब को बदल सकता है, चाहे खुराक हो, कारोबार हो या फिर रिहाइश। लेकिन इस दौरान हम इन तमाम जानदारों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ इस माहौल में रहते हैं और अब इस गफलत की कीमत हमें दिखाई दे रही है। दुनिया की 1 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज खतरे में है, सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी सहूलत के लिए पूरी कुदरत को बदल देना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, इंसान ने अभी हाल ही में कुदरत से अलग होकर जीना शुरू किया है। यूरोपीय आबादकारों के आने से बहुत पहले अबोरिजिनल लोग यहाँ 70,000 साल कुदरत के साथ हम आहंगी में रहते आए थे। उन्होंने माहौल को अपनी मर्जी से कभी नहीं बदला, ना ही कुदरत के निजाम को बिगाड़ा। आज हम जो कुछ भी बदल रहे हैं वो सब एक तजर्बा है और हमें नहीं मालूम कि कुदरत हमें कब तक बर्दाश्त करेगी। अगर इंसान कुदरत के साथ चलना सीख ले तो शायद हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सकता है।